আমরা এখন কাজে যাচ্ছি, আসো তোমরা। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? माँ चोद देंगे रोड की। लाउड़े कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको देख सकते हो हमारे गैंग ऊपर जा रहे हैं अभी रोड बांधने के लिए। ये तो ये हम, हाँ ये हमारा दादा है और ये हम हैं, देख सकते हैं कालवा हम हैं कलुआ। देख सकते हैं हमारे छत यहाँ पे कल ढाলাই हो এখন আমরা তিরপাল ঢুকাতে আমরা রেডি করছি গাইস। দেখছো গাইস, এই যে আমাদের আন্তাজ ভাতিজা এখন তিরপাল কাটবে আর আমরা এখন ঢুকাবো। এই যে আমাদের বড় মিস্ত্রিটা এখানে আছে সাইডে, এটা আমাদের বড় মিস্ত্রি। আর এই যে আমাদের আন্তাজ ভাতিজা তিরপাল কাটবে এখন। আর এই যে নুনু মুখো, এই যে নুনু মুখো। আর এই যে বাবা টিল্লু।